其实你仔细看这个姑娘的动作，就能看出不对劲。车根本就没有撞到她，倒是她主动撞到了车上，这明显是来骗钱的。还好车主的反应够快，直接就跑了。这种情况如果换作是我们遇到了，该怎么办呢？这是一位 Reddit 的用户在爱丁堡旅游的时候拍到的，我们来放大一下，看看照片，他到底拍到了什么？有观众是这样猜测的，从这个建筑来看呢，可能是附近有一些传统节目正在进行表演，那是演员穿着演出服，但看着像吗？这也是一位 Reddit 的用户从自家后院的监控设备中提取出来的画面。仔细看看这个东西，这会是虫子吗？凌晨1点钟，一位卡车司机正在熬夜送货。据卡车司机描述，他这次走的这条路是一条蛮危险的道路，因为在这条道路上发生过许多致命的事故。当地人认为这是一条被诅咒的道路。司机本来也不想走这条路，但奈何要送的货物实在是太紧急了，这条路又是近路，没办法的他才踏上了险途。但幸运的是，他在走这条路的时候打起了11分的精神，并没有出现什么事故，也把货物安全地送到了目的地。不过听司机描述，他在这条路上看到了奇怪的东西。有个东西神秘地消失了，不知道你发现没有，在这里。其实在一开始的镜头中，这个家伙好像就已经出现了，而从他的行动轨迹和体型来看，这好像是一个人。那他是怎么神秘消失的呢？实在是太令人好奇了。结合一下这里的背景故事，当地人说这条路被诅咒了，然后我们又看到了这个神秘消失的人，看来传说可能是真的。而这一次司机没出事，真的算是老天爷照顾呢。在不久之前，一位房产经纪人接到了一位屋主的电话，屋主表示他有一套房子要卖，并把钥匙交给了经纪人。很快经纪人就抵达了这处房产，在里里外外检查了一遍之后，这位经纪人发现这房子有点不对劲啊。你看到那个家伙了吗？我们来慢放一下，大家来一起研究一下这是什么。这是什么东西呢？后来房产经纪人还把这段影片发给了屋主，并向屋主询问具体情况。屋主表示他也不知道这是怎么回事，但屋主知道这房子有点不对劲，所以才想卖掉。
2023年9月18日，几位好友聚集到了朋友家。他们本次聚会的目的，主要是排练几天之后要表演的舞蹈。在经过了几个小时的排练以后，他们终于找到了本次舞蹈的节奏。开心之余，他们为了放松身心，决定玩一些小游戏。Up, middle, down. Okay, Oh. I'll do the. Yeah. I feel like I'm in a 90s dance. Let's do it. You can only move when the lights are off. You can't move when the lights are on. You have 5 moves to get to me. Are you ready? Oh, okay. Oh, all right. You have 5 moves to get to me. Oh. What the hell? Oh my Turned god. the light Hang on, off. Ari. Something fell, right? Yeah. It was sitting right here. And it just fell off? Okay. Fell? That's how this flew off. There's no way It was this here? fell. Feel how heavy this I is. don't know. Yes, Oh, wow. it was sitting right here. Did you touch that? No, she didn't touch it. No. That's. I don't know. Maybe it was like. Wait. What? Was that No. already Why is that? moving? Oh, oh my! Oh my god! You guys! What the hell? That was okay. What? No. What? The cat was Oh my it? god! You guys, wait! Oh my god. What is? Wait! I'm really scared. I'm really scared. What the fuck is wrong? 在女孩子身后窗帘旁边的书架上，突然有东西掉了下来，但是那里根本就没人啊！紧接着又发生了一些不可思议的事情，这吓坏了他们3个。到底发生了什么事情呢？没人知道。你绝对不会相信，在巴西有一种向埃什神灵祈求财富和繁荣的仪式，而这种仪式呢，也有诸多少儿不宜的场面。接下来的影片由一位来自巴西的博主拍摄。Antiga no nosso feitiço aí? Então tá. Claro! Exu Rei de Cabaré! Exu Rei de Cabaré, Mojubá! Perante a energia de incubos e sucubos, perante a energia da orgia, a energia da dominação, entrego em vossa cama, na cama da Samanta, essas 2 mulheres para vós, Exu Rei de Cabaré, para que vós possa desfrutar da carne, para que vós possa sentir a energia da orgia perto de vós. Traga dominação para elas, riqueza para elas, para casa e para todos aqueles que têm fé em ti e confiar em vós. Que assim seja! Assim será! Maria Madalena, prostituta do cabaré. Maria Madalena vai salvar por Nazaré. Maria Madalena, prostituta do cabaré. Maria Madalena vai salvar por Nazaré. Quem jamais pecou, atire a primeira Ô pedra. Jesus Cristo aqui já viu cabaré sobre a terra. Quem jamais pecou, atire a primeira Ô pedra. Jesus Cristo aqui já viu cabaré sobre a terra. Perante a força de todo o povo que aqui pertence, peço a licença. Boa noite, me dá licença, que eu te passo a bandada. Banda recebida. 这只是仪式开始的部分，后面的部分进行仪式的人就不允许博主继续拍摄了。但是呢，博主趁着休息的时候，还是拍到了一些内容。 De mulher, tá ligado? Pode ir lá, pô, vai lá. Vamos lá, vamos lá. Ah, eles vão só filmar aqui. Essa energia delas. Pronto, é isso. Não, não, obrigado. Tô tranquilo daqui. Mas aqui, Pô, fala pra ele como é que você se sente nesse quarto.
Como é que você está sentindo nesse quarto? Energia muito forte. Energia muito forte sexual. Fora de sexo, aham. Uma energia muito boa, elas estão se sentindo super à vontade, estão super felizes. Sem graça, vontade, né? Eu fico quando eu entro aqui. Elas são mega felizes. Eu não vou. Aqui, pede. 又过了一段时间，博主又拍到了一些重要的内容。 Quando alguém gemer lá, eu volto, pessoal. Eu que tenho mais intimidade nesse ritual com as meninas, tudo. Você quer que eu grave um 没办法，博主也只能拍到这里了。在这里科普一下，其实在圣经中记录了很多跟这种仪式类似的祈求祝福的仪式，但这种仪式呢，都被独一真神所憎恶。其实光从这些片段也能看出来，这种仪式里面掺杂了很多奇奇怪怪的东西。我记得之前看过一个类似的影片，主角在泡脚盆里放了很多这种小鱼，最后这些鱼都死掉了，可想而知那家伙脚气的攻击力得有多强。据说这位姑娘是被裤子给卡住了，这几个人正在给她帮忙，其实直接把裤子给剪开不就行了吗？在上一期的节目中呢， Oh My God Film 频道的博主在一所闹鬼的房子里发现了一些可疑的现象，一只小手把门给关上了。博主随后进入了屋子，屋子里的调查我们先按下不表，因为在走廊里好像有什么奇怪的东西。どっちの方だった？確かに3階。3階なんだ。そうそうそう。階段登ってきたじゃん。うん。あの辺を登って3階に来たあたりに聞こえたから。何？親子の会話？そう。多分。なんかね。博主猛然回头，灯光打在了这个红色消防栓箱子上，但是你看到那个消防栓箱子上面有什么东西了吗？很快，转瞬它就消失了。那是什么呢？屋子里面会不会有答案呢？ちょっともうしばらく検証してるんだけど、あれからは特に何も起きないっていうか、これマジでビビったな。本当おかしないもんね。謎すぎる。あれここのやつも一個取れたな。これか。引っ掛けたやつが全部取れたんだ今。可能是光线太暗了，博主并没有注意到刚刚角落里的家伙。我们慢放一下，你看这里有什么吗？这看起来就是一个人的手啊，难道有人站在那个角落里吗？まあ特にはって感じだけど。看来博主也发现了不对劲，那到底是什么地方出了问题呢？让我们来回顾一下。もうこのナイトショットしか映んないわ。肉眼はちょっと今ほぼ見えてないです。ちょっと待って、今なんか声聞こえたけど。
你看到那个家伙了吗？就在博主的身后啊。最近蒂姆接到了一份委托，是一位屋主拜托蒂姆去解决一下他家房子闹鬼的问题。而在蒂姆调查的时候发现，在这所房子里的鬼魂十分的特别。蒂姆为了帮助这个鬼魂，还花费了很多的时间。具体是怎么回事呢？让我们来看一看。Ты здесь? Я так понимаю, он здесь. Ты можешь поговорить со мной? Сигнал. Сейчас будет перевод. Говорить. Он сказал говорить. Для начала я хочу узнать, кто ты. Прибор заикается. Это что-то с прибором? Кто я? Он сказал, кто я? Я. Опять заикается. Я. 蒂姆和这个鬼魂沟通了一会儿，但是这个鬼魂连自己是谁都说不上来。蒂姆觉得鬼魂可能已经没有了生前的记忆，但是蒂姆不打算放弃，他要去寻找鬼魂。Я хотел лишь с тобой поговорить. Ты можешь поговорить со мной? Куда он делся? 鬼魂消失了，没办法的蒂姆也只好自顾自地说起了话来。Призрак этого дома. Я могу тебя спросить, как ты здесь
оказался. Здесь, 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 ты, 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 ты. Постой. Я задам тебе другой вопрос. Многие спрашивали про будущее. Ты можешь видеть будущее? Скажи, ты раньше был человеком? Боль, 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 боль. Я не желаю тебе зла. Я хотел спросить, был ли ты человеком? Гайв сработал, но я не вижу призрака. Я не вижу его сейчас. Я не знал, что тебе могут мои вопросы причинить боль. Я не хотел тебе сделать больно.经过了这一系列的遭遇，蒂姆认为这是一个陷入迷途的鬼魂，他决定帮助他。最后，蒂姆举行了一个仪式，把他给送走了。好吧，恐怖的时间总是短暂的，我们的节目要在这里跟大家说再见了。这里是飞鸿禁地，如果你喜欢这个频道，请点击订阅，打开小铃铛，让我们在以后的日子里一起探索这个未知的世界。黎明将至，我们午夜再见。